तो दर्शक बंधु वर्तमान राशन कार्ड को लेकिन राज्य सरकार तरफ गोटे बड़ घोषणा करा जायछि। जो घोषणा अनुजाई वर्तमान आपण मानकर फेब्रुआरी 1 तारिख रु आम राज्यर पाखापाखि 50 रु 60 लाख लोकंक राशन कार्ड टी सरकार काटिबा को जाउछंती एवं ता सहित सेमानंकु राशन कार्ड रो समस्त सुविधा मध्य आउ मिली पारिबो नाही। तबे दर्शक बंधु चलंतु आजिर ए वीडियो रे आमे जानिबा जे वर्तमान सरकार केउ मानकर राशन कार्ड टी काटिबा को जाउछंती एवं ता सहित आपणक पाखरे जदि राशन कार्ड रहिछि ताहाले आपणकर राशन कार्ड टी कोन कटिबो ना आपणकर राशन कार्ड टी वर्तमान रहिबो बा आपण माने पूर्व भली राशन कार्ड रो सुविधा पाई परिबे ना पाई परिबे नाही। तो ए नै कि मध्य डिटेल्स रे आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा। तो वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करिकि चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनेबे। तो दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिथिबे जे सरकार राशन कार्ड रे आपणकर ई केवाईसी प्रक्रिया को लागू करिसंती। जेउ ई केवाईसी प्रक्रिया माध्यम रे सरकार वर्तमान जांच करूछंती जे प्रकृत रे राशन कार्ड रो सुविधा पाइबा पई केउ माने योग्य विवेचित अटंती एवं केउ माने अयोग्य विवेचित अटंती। तो एई ई केवाईसी टी आपण मानक पई निश्चित भाव रे करिबा दरकार। तबे दर्शक बंधु आपण माने ए जगह रे मने रखंतु जे वर्तमान समय रे आम राज्य ओडिशा रे पाखापाखि 3 कोटी 26 लाख रु अधिक लोक राशन कार्ड रो सुविधा पाउछंती। मु कोन कहली आपनकु आम राज्य रे वर्तमान 3 कोटी 26 लाख रु अधिक लोक राशन कार्ड रो सुविधा पाउछंती। तेबे ए भितरे बा सरकार को तरफ जहाँ किछि भी सूचना दिया जाइछि सेही सूचना अनुसार वर्तमान आमर राशन कार्ड रे जो ई केवाईसी करा जाउछि तो ए पर्यंत पाखापाखि आहुरी 49 लाख लोक राशन कार्ड रो ई केवाईसी करि नाहंती एवं सरकार मध्य एबे घोषणा मध्य करिसंती जे आपणकर जनवरी 31 तारिख एही ई केवाईसी रो शेष तारिख रहिछि। जनवरी 31 तारिख भितरे जेउ माने ई केवाईसी करिवे नाही सेमानकर राशन कार्ड टी कन्फर्म मध्य कटिबा को जाउछि बा सेमानकर नाटी को राशन कार्ड रु सरकार काटिबा को जाउछंती। तो आपण माने जानिले 49 लाख लोक वर्तमान सुधा भी राशन कार्ड रो ई केवाईसी करि नाहंती एवं ता सहित देखंतु वर्तमान सरकार डिक्लेयर मध्य करि सारिछंती जे वर्तमान सुधा भी पाखापाखि 40 लाख रु अधिक लोक वर्तमान भूत हिताधिकारी बा राशन कार्ड रे अयोग्य विवेचित चिन्हट होइछंती जेउ मानकर राशन कार्ड टी फेब्रुआरी मासरु मध्य कटिबा को जाउछि। तो वर्तमान आपणक मन रे प्रश्न आसुतिबो जे एई जो 40 लाख लोकंकु वर्तमान सरकार चिन्हट करिछंती बा एई 40 लाख लोकंकर राशन कार्ड जो कटिबा को जाउछि तो केउ आधार रे वर्तमान सरकार सेमानंकु चिन्हट करिसंती बा सेमानंकर राशन कार्ड काटिबा को जाउछंती ए प्रश्नटी आपनक मन रे आसुथिबो। तो चलंतु से प्रश्नर उत्तर वर्तमान मु आपण मानकु ए वीडियो रे दउछि टिके ध्यानर सहित आपण माने देखिबे। तो दर्शक बंधु प्रथमे तो जेउ माने भी जनवरी 31 तारिख भितरे आपनक राशन कार्ड रो ई केवाईसी करिवे नाही सेमानंकर राशन कार्ड को सरकार काटिबा को जाउछंती माने एबे सुधा भी 49 लाख लोक वर्तमान सुधा राशन कार्ड रो ई केवाईसी करि नाहंती। तो सही 49 लाख लोकंक भितरु जेते जण भी जनवरी 31 तारिख भितरे राशन कार्ड रो ई केवाईसी करू नाहंती सेमानकर राशन कार्ड टी कटिबा को जाउछि। एटा हला आपण मानकर प्रथम पॉइंट बा एमानकर राशन कार्ड कटिबा को जाउछि। द्वितीय पॉइंट जे सरकार वर्तमान जो 40 लाख लोकंकर राशन कार्ड को काटिबा को चिन्हट करिसंती तो सही 40 लाख लोकंक भितरे केउ माने शामिल हेइचंती बा केउ मानकर राशन कार्ड टी वर्तमान कटिबा को जाउछि बा मोटामोटी भाव रे जेउ माने भी ए वीडियो टी को हमर देखुचंती तो सेमानंक पाखरे जदी गोटे गोटे राशन कार्ड रहिछि ताहाले आपणकर राशन कार्ड टी वर्तमान कटिबो ना कटिबो नाही ताहा आपण माने केमिति जानि परिबे। तो ताकू जानिबार केवल गोटे मात्र उपाय रहिछि ताहाला कोन ना जेतेबेले आपण माने सरकारंकर राशन कार्ड रो अयोग्य मानदंड बा योग्य मानदंड को जानिबे ताहाले आपण माने निजकु निजे वर्तमान जानि परिबे बा निजकु निजे वर्तमान राशन कार्ड रो सुविधा पाई परिबे कि नाही मध्य एनालिसिस करि परिबे। तो चलंतु वर्तमान मु आपण मानकु गोटी गोटी करी कहूची जे सरकार राशन कार्ड रो केउ सबु अयोग्य मानदंड रखिछंती। तो देखंतु प्रथमतः
ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ସେହି ଇ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପେନସନ୍ ବି ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଯଦି ସେମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଥିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଇନକମ୍ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ବି କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସହରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାଁଟି ରହିଛି ତ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରଟି 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ମାସକୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କେହି ସହରରେ ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେତେ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟି ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 3 ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା 7 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟି ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏସବୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ କେବଳ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟି ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡର କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଝେଇକି କହିଦେଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଇ-KYC କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ରହିବ ନା କଟିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।